अस्सलाम वालेकुम। तलखुशीरी के साथ नाजरीन, जावेद शाह मेंगल अब यूट्यूब चैनल पे हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, कराची के हवाले से मैं इज़हार ख्याल करूँगा। पाकिस्तान में कराची एक तारीखी शहर है। कराची पाकिस्तान बनने से पहले भी एक तारीखी शहर था और यहाँ अंग्रेज़ों ब्रिटिश राज की हुक्मरानी थी और बहरहाल एक महदूद इलाके में ये शहर था। मगर बहरहाल उस ज़माने में भी कराची में वो बिल्डिंगें बनी थी जो लंदन और अमेरिका में बनती हैं बिल्डिंगें। इस तरीके से ब्रिटिश ने यहाँ जो इमारतें बनाई थी, इसमें कराची में हिंदू कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी का अहम किरदार रहा इसमें। इसी हवाले से आप कराची के जितने बड़े बड़े कॉलेजेस पे निगाह डालेंगे तो वो तमाम यानी कि पारसियों के या हिंदुओं के या इनकी खिदमात हैं यहाँ, तो उसको आप देखेंगे। जैसे डीजे साइंस कॉलेज, दयाराम जेट गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, डिग्री साइंस कॉलेज, तो ये डीजे साइंस कॉलेज जो है, डीजे साइंस कॉलेज का देखिए, ये भी पारसी के नाम पे और इन्होंने या हिंदू के नाम पे। तो इस तरीके से आप जितनी एलईडी का आप समझेंगे, ये भी उन्हीं की, जिन लोगों जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने कराची को मुस्तहकम किया, बनाने में अहम किरदार अदा किया। मगर अब हम इस तरफ आते हैं कि मौजूदा दौर में कराची में जो इतनी ज़बरदस्त तरक्की हुई, माजी में भी तरक्की होती रही। माजी में गैर मुल्की, गैर यानी कि जो कौम थी मुसलमानों के हवाले से, उन्होंने तरक्की की दी कराची शहर को। कराची में उनकी खिदमात कभी नहीं भुलाई जा सकेंगी। हर कॉलेज पे जो पुराना आप कॉलेज देखेंगे या यूनिवर्सिटी देखेंगे, कोई अदारा देखेंगे, सिंध मदरसा इस्लाम, आप उस पर देखेंगे उन्हीं के नाम कुनंदा है। तो ये एक कराची का माहौल था। मगर कराची के अंदर, कराची एक सयाहों का शहर था। कराची एक टूरिज्म के लिए एक बड़ा अच्छा शहर था, कोई साहिल समंदर था यहाँ। कराची में दूर दराज से लोग आते थे, यहाँ सेहत करने आते। तो इंटरनेशनल सिटी आज से नहीं, उस ज़माने से इंटरनेशनल सिटी है। मगर कराची के अंदर जो होटल थी, आपको ये बताता चलूँ, कराची के अंदर मलिर एक दूर फिजा अफजा इलाका था। एक शहर व तफरी के लिए मलिर में लोग आते थे। यहाँ ग्रांड होटल थी एक, जो इंटरनेशनल लेवल की एक होटल थी, जहाँ जो टूट फूट का शिकार हो गई और ख़त्म हो गई, जहाँ फ्लैट बन गए। इसी तरीके से कराची के अंदर मेट्रोपोल होटल, जो सयाहों का मरकज़ थी, मेट्रोपोल एक तारीखी होटल था, वो भी ज़बो वाली का मुंह बोलता शाहकार बना हुआ है इस वक्त आपके सामने। इसी वक्त कराची में बड़े बड़े होटल थे जिनको लिए सयाहों की जो मुंतज़र रहते थे, भरे रहते थे सयाहों से, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत कराची में तशरीफ लाती थी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसमें कराची का जो शहर है वो अब इंटरनेशनल शहर तो नाम का रह गया है। यहाँ सयाह आने से कतरा रहे हैं और कराची में अब वो तामीर और तरक्की कराची में जो होती थी, वो अपनी जगह पे कंक्रीट का शहर बन गया है। बिल्डिंगें बुलंद बाला बिल्डिंग है जिनमें तमाम सहूलतें नहीं हैं। यानी कि जो ये आप समझते हैं कि जल्जला प्रूफ होनी चाहिए, वो तक नहीं है। और हाई राइज बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है उसी तरह। इसी तरीके से होटल का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है, ना आने के बराबर है सैयाह। हाल ही में अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये हमारी राय है कि ये एक होटल यहाँ कराची में बनाया गया था 80 की दिहाई में, जिसका नाम था ताजमहल होटल। ताजमहल होटल जो बना, एक जब शहर में जो होटल बना तो हम भी उस तकरीब में गए, वहाँ इफ्तिताह हुआ, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे और एक शायरा फैसल पे खूबसूरत होटल ताजमहल बनाया गया था, जिसको देख के खुशी होती थी। और वो होटल की हालत सयाहों के ना आने के बाद बतदरीज ख़राब होती गई और शहर में नाकाम होटल का जो निज़ाम पैदा हो गया और इसमें होटलें टूटने लगी। इसी तरीके से ताजमहल होटल का नाम रीजेंट प्लाजा हो गया। रीजेंट प्लाजा के बाद अब वो अफसोस के साथ हम ये कहते हैं कि SIUT ने ख़रीद लिया वो होटल। मैं ये समझता हूँ कि ये एक कराची के अवाम के लिए एक अच्छी खबर नहीं है कि कराची में जो शहर व तफरी का, रोशनियों का शहर कहलाता था कराची, इसमें लोग तफरी के लिए आते थे और कराची के इलाके में घूमने फिरने आते थे। एक शायर फैसल पे खूबसूरत होटल तामीर था, अब वो अस्पताल में तब्दील हो गया। इससे ये जाहिर हो रहा है कि कराची में
تفریح کے ختم ہو چکے ہیں مقامات، وہ یہاں شہر و سیاح بھی آنے سے گریزاں ہیں اور آنے سے کترا رہے ہیں شہر کراچی میں۔ اب یہ ٹورزم کے لیے شہر مفید نہیں رہا، فائدہ مند نہیں رہا، اب یہ بیماریوں کا شہر لگتا ہے، کیونکہ اسپتال کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہاں۔ اب یہ SIUT نے جو خریدا، سندھ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ اگر SIUT بنا لی بحریہ ٹاؤن کے آگے یا کہیں ایک بڑی جگہ پلاٹ لے کے ان کو دیتی ہے SIUT والے، مگر یہ ہوٹل جو ایک خوبصورت ہوٹل تھا جس میں ورائٹی پروگرام، بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے، شہر کی ایک رونق تھی، اس ہوٹل کو SIUT میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے بہرحال یہ بھی بہتر ہے، مگر جہاں ہوٹل ہے، ہوٹلیں ٹوٹتی جا رہی ہیں، اسپتال بنتے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ شہر کا کیا حال ہے، کہ یہاں بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں۔ اور تعمیری جو باغات، جو پارکس، جو یہاں بڑی بڑی گھومنے کی جگہیں تھیں، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے ہی پارکس یہاں ختم کر دیے گئے ماضی میں، اسپورٹس جو گراؤنڈ تھے ان میں پلازے بنا دیے گئے ہیں۔ اس میں کہوں گا کسی بھی حکومت کا دخل ہو، چاہے MQM کی حکومت تھی، اس زمانے میں بھی شہر کراچی میں بڑے بڑے گراؤنڈز کو پلازے بنا دیے گئے، وہاں پارک کو گراؤنڈ تھے وہاں بنے ہوئے، لوگ شام کو سیر و تفریح کے لیے فیملیز آ کے بیٹھتی تھی، ان میں پلازے بنا دیے، ان میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی، ڈبلنگ سوسائٹی بنا دی گئی، ڈبل سوسائٹیاں، ڈبل فائلیں اس میں، تو تباہی بربادی کا اس وقت شاہکار بنا رہے ہیں شہر کو۔ کنکریٹ کا ایک شہر بن گیا ہے جس میں سہولتیں نہیں ہیں ان پلازوں میں، نہ ان جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں کچھ بھی نہیں ہے سہولتیں، مگر بہرحال افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہوٹل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹل کراچی میں بالکل تباہی برباد ہوتی جا رہی ہیں۔ چند ایک ہوٹلیں رہ گئی ہیں جن میں، حالانکہ کراچی میں بڑے بڑی کمیونٹی نے ہوٹلیں، بہرام آواری نے آواری ٹاور ہوٹل تھا، PC ہوٹل تھا، اب یہ کچھ باقی بچے ہیں کچھ ہوٹل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کب ان ہوٹلوں کا نمبر آتا ہے تو اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے، ٹورزم کو فروغ دینا چاہیے۔ انٹرنیشنل سٹی میں ساحلی پٹی ہے، ساحلی شہر ہے، نئے نئے ساحلی مقامات کو تفریح کے لیے خوبصورت بنایا جائے۔ اور ان کے حوالے سے ابھی حال میں یہ سننے میں خبر آئی ہے کہ رشین بیچ دوبارہ کھل رہا ہے، اس کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے، مگر بہرحال اس میں کتنی صداقت ہے تو وقت بتائے گا۔ مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوٹل کا جو نظام تباہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ریجنٹ پلازا SIUT میں جو تبدیل ہو گیا اسپتال میں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ ہوٹل ایک شاہکار ہوتے ہیں۔ ایک خوبصورت ہوٹل شاہراہ فیصل میں قائم تھا، لوگ جاتے تھے۔ اسٹار گیٹ پہ بھی ایک ہوٹل تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جب ہی ہوٹل ختم ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تباہی کا شاہکار ہے۔ شہر کے ٹورزم کو فروغ دیا جائے تاکہ سیاح یہاں باہر سے آئیں اور کراچی کا نام دوبارہ روشنیوں کا شہر قرار دیا جائے اور کہلایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔